Nicho chazanye umuvuga butumwa. Sababu mnenaji amekuja kwa ajili ya hii. Reka ngufungure. Lakini wacha tunifungue uwo mukutano. Hiyo mkutano. Haravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge ariko iri jambo ni ryiza yemwe. Mwumva no magambo. Sikilize maneno haya. Ni meza nimutegeraho ere none kuzageza niyinga. Mkianza kusikia leo paka Jumapili bizabafasha. Yuzuza ubwenge kandi ubuntu bw'Imana ngo bwari muri we. Amen. Iki gice hii verse kirimo amagambo menshi. Ina maneno mengi. Kandi uyu ni Luka wacyanditse simbisobanura cyane. Sitafafanua sana. Urugendo rwo gukura, safari ya kukua, ntabwo ari icyo bisobanura bukeya gusa muri meaning yaha. Kile inamaanisha bishaka kugaragaza urugendo rwo gukura kwa ari gahoro gahoro atari kwihuta. Safari ya kukua ni polepole si kwenda mbio. Umwanditsi yashatse kugaragaza ko Yesu yari umuntu. Mwandishi alikuwa anaonyesha Yesu alikuwa mwanadamu. Ni navyo bino bintu bine yavuze hano muri iki gice. Ndio maneno haya maana alizungumza hapa. Aravuga ngo yakuriye mu mubiri na kusema aliweza kukua kimwili. Wakuza igihagararo. Msimamo akakua. Ukuza igihagararo kukua kimusimamo. Bivuga uko etape zose umwana acamo kugira ngo abashe gukura. Step zote mtoto upitia ili aweze kukua. Yesu yarakuze kugeza agejeje imyaka 30. Yesu alikuwa paka miaka 30. Nico gihe yatangiye gukora icyo se yamutumye gukora kwisi. Ndipo alianza kufanya kazi baba alimtuma ulimwenguni. Hanyuma rero ubusobanuro cyane icyo bishaka kuvuga ni ikiri jambo. Nini inaelewesha neno hili? Bishaka kuvuga ko umuntu wese ushaka kugera ku ntego Imana ishaka kuzageraho. Nyonyesha yote ambaye anataka kufika rengo ambayo Mungu anataka ufike. Ugomba kumva ko hari urugendo rwo gukura gahoro gahoro kuzageza ugeze ku Imana yifuza. Unafaa kujua ya kuwa kuna safari ya kukua pole pole paka ufike mahali Mungu anataka. Ntabwo ushobora kuvuka uyu munsi ngo uhite uvuga. Uwezi zaliwa leo unene. Nimba Yesu ari umwana w'Imana. Kama Yesu ni mwana wa Mungu. Ariko yaremeye gukura mu buryo bw'imikurire y'umubiri. Lakini alikubali kuweza kukua kwa namna ya kimwili. Warakura mu gihagararo. Akakua kimwili. Yesu yarakamba kamze nk'abandi bana. Aliweza kutambatamba kama watoto wengine. Yesu yameza amenyo nk'abandi bana. Aliweza kuwa na meno kama ya wengine. Yesu yarahagurutse nk'abandi bana tangira. Alisimama kama watoto wengine. Yesu yiga kugenda nk'abandi bana. Akajifunza kutembea kama watoto wengine. Yesu akura bijya byose abana baza bakora. Yale yote watoto ufanya. Arabikora akura mu mubiri. Yesu akakuwa kimwili. Wakuza igihagararo. Akakuwa kimwili. Bana sifiwe sana. Icya kabiri, pili, ngo yarakomeye mu mutima. Alikuwa na nguvu za moyo. Mu mutima, gukura mu mutima icyo bisobanura niki? Kuwa moyoni na maanisha nini? Yakuze mu mico. Aliweza kukua kwa kimira. Yakuze mu mico. Aliweza kukua kwa kimira. Akura mu myitwarire. Kwa mwenendo. No kuvuga ko imyitwarire yiwe yari myiza. Mwenendo wake ilikuwa ni nzuri. Kandi yakuze no mu muco w'Abayuda, yubahirizaga umuco w'Abayuda. Alikuwa na timila ya Wayahudi. Hari abantu benshi bari mu gukura mu gakiza. Na wengine wanakuwa kiokovu. Iwe akavuga ku rwego ageze mu buryo bw'umwuka. Yeye anasema kiwango chake kiroho. Ngo adashobora kureba imico yiwabo. Eti aweze angalia mila ya kwao. Yesu yakuze mu mubiri. Yesu alikuwa kimwili. Akura mu mutima. Akakuwa kimoyo. Ngo akura yubahiriza imico yiwabo y'Abayuda. Akakuwa kitii mila ya Wayahudi. Kandi ngo mu mutima we ngo yagiraga imyitwarire myiza. Moyo wake alikuwa na mwenendo safi. Icyo bisobanura ngo yagiraga urukundo. Inamaanisha alikuwa na upendo. Kandi yari umuntu wiyoroheje cyane. Alikuwa ni mnyenyekevu sana. Yari yuzuye ubwenge, ijambo rya gatatu. Alikuwa amejazwa hekima. Iri jambo ubwenge bisobanura iki? Neno hekima inamaanisha nini? Aho byavugaga ngo Yesu yarakuze akurana n'ubwenge. Pali lisema Yesu alikuwa pia kihekima. Ngo yumvaga neza iby'Imana n'iby'abantu. Alikuwa anaelewa ya kimungu na kibinadamu. Yesu yarafite ubwenge. Alikuwa na hekima. Mu buryo yumvaga Imana ivuga. Yakuwa alikuwa anasikia Mungu akinena. Kandi yagenderaga no ku bushake bwayo. Na alikuwa anatembea kwa mapenzi yake. Ariko kandi akumva n'abantu. Pia akaweza kusikia wanadamu. Hari abantu benshi bazavuga ngo jewe. Kuna watu wanasema mimi. Icomba agaciro n'Imana ngo ariko abantu simpa agaciro. Kile na dhamani ni Mungu si watu. Oya, Yesu yarazi ko ari umuntu. Yesu alikuwa anajua ni mwanadamu. Kandi agomba kubana n'abantu neza. Lazima aishi na watu vilivyo. Imana naye kabana neza. Na aishi na Mungu vilivyo. Bivuze ngo nimba tudashobora gukunda abantu turi kumwe. Binasema kama hatupendi watu tunao. Twabasha dute gukunda Imana tutabona. Tunawezaje kupenda Mungu ambaye hatuoni? Mwisho. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo yagiraga ubuntu bw'Imana. Alikuwa na neema ya Mungu. Yari ariho ubuntu bw'Imana. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Bisobanura iki? Na maanisha nini? Ngo yari afite umugisha. Alikuwa
na baraka. yari afite umugisha w'Imana, Alikuwa na baraka kutoka kwa Mungu. yari arinzwe n'Imana Alikuwa amelindwa na Mungu kubera ko yari ariho isezerano kwa ry'Imana. sababu alikuwa na gano la Mungu. Bavandimwe, Ndugu zangu, iri jambo ryo gukura ni ingenzi cyane. hili neno la kukua ni la manufaa. Ikindi bisobanura niki? Kingine inamaanisha ni nini? Bisobanura kumva ko ugomba kurerwa kugira ngo uzagere kuco wifuza kuzagera. Inamaanisha lazima uweze kulelewa ili ufike mahali unataka kufika. Yesu Maria yaramutumaga akagenda. Maria alikuwa akimtuma Yesu anaenda. Amubwira ngo icara, akicara. Mwambia keti, anaketi. Nubwo ko Yesu ntabwo ari wabwiraga mama we ngo teka bino biryo. Kusema Yesu hakuwa anaamuru mama yake apike. Ahubwo mama we ni watekereza ibiryo agomba guteka akagaburira Yesu. Bali mama ndiye alikuwa anajua nini atamlisha Yesu. Yesu. Rwiza rwo kumva ko tugomba kwicara tugakura. Example nzuri ya kuhisi tugakuza umubiri, tugakuza ubwenge, tukue kihekima, tugakura mu bintu byose, tukue kwa kila jambo kugira ngo tubashe kugera ku Imana ili tufike kwa lengo la Mungu. Mani baho umugisha kandi mani bagire neza na Mungu awatendee mema. Igiterane ndagikinguye ku mugaragaro. Hii ibada nimeifungua hadharani. Ni Mungu bitira amashi. Mnishangilie basi. Amen. Amen. Hano hari abapasiteri nibagiye kwakira. Hapa kuna wachungaji nilikuwa nimesahau kuwapokea. Abashumba bose bari hano. Wachungaji wote walioko hapa. Haba bicaye hano na wale bicaye. wameketi hapa na hapa. Kambasabe muhaguruke. Wacheni wasimsimame. Hanyuma umuhagarikizaza. Alafu msimamizi akuje. Urakaza neza pastor. Karibu sana pastor. Mani guumugisha. Mungu akubariki. Murakoze cyane. Karibu sana.